Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tama'nantum fa aqimus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pada Allah SWT. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa, dan untuk menunggu waktu ini kita akan membahas tiang agama kita, yaitu sholat. Nanti kita akan jabarkan juga fungsi-fungsi sholat itu pada waktu setelah sholat maghrib. Sholat itu kalau secara bahasa, textually, secara bahasa itu artinya doa. Jadi as-sholah itu artinya kalau dalam bahasa Arab ad-doa. Sholat itu artinya doa. Makanya orang Inggris menyebut sholat itu pray. Pray. Pray artinya berdoa atau doa. Tapi tentu dalam istilah agama kita secara syariat, sholat itu bukan sekedar doa. Sholat itu ada aturan-aturan yang wajib dibaca, wajib dikerjakan, wajib diikuti, punya syarat, punya rukun. Karena ini adalah amalan ibadah mahdoh yang sudah ditetapkan Allah SWT. Jadi sholat itu kalau dalam syariat adalah satu pekerjaan khusus yang memiliki bacaan-bacaan khusus, gerakan-gerakan khusus yang dimulai dengan niat dan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, jadi itu dia, itu secara syariat. Sejak zaman Nabi Adam, sholat sudah diperintah oleh Allah SWT. Jadi Nabi Adam sholat, Siti Hawa istri Nabi Adam sholat, anak-anak Nabi Adam pun sholat, Nabi Ibrahim sholat juga, Nabi Ismail sholat juga, Siti Maryam sholat juga, Nabi Isa sholat juga. Kita juga diperintah sholat. Sampai dunia kiamat, manusia yang beragama Islam tetap diwajibkan sholat. Sholat ini ada keringanan bagi orang-orang yang sakit. Kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, dia boleh sholat sambil berbaring. Jadi berbaring boleh sholat, nggak bisa lagi duduk. Kalau berbaring sudah nggak bisa lagi angkat tangan, matanya aja boleh. Sholat, mulutnya baca, tapi yang bergerak hanya matanya saja. Allahu Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai habis. Setelah baca Fatihah, baca surat apa yang bisa, Qul huwallah kah? Setelah itu takbir dia, Allahu Akbar, matanya yang berkedip. When you are not able to stand, you can do it by sitting. This salah. If you are not able to sit, you can do it by lying down.
dengan berbaring, bukan by sleeping. We cannot make sholat by sleeping, by lying down, dengan berbaring. Tapi harus sholat. Berapa banyakkah sholat diwajibkan? Beda-beda tiap nabi. Kalau nabi-nabi dulu satu waktu aja. Ada yang wajib sholat asar aja, yang wajib sholat subuh aja. Al-Anbiya, ya, nabi-nabi sebelum, the prophets before us. Tetapi kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita sholat 5 kali sehari semalam. 5 times a day. 5 times a day. Tiap hari itu 5 kali. Awal-awalnya sholat itu diperintah 50 times a day. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Allah SWT ordered us to pray 50 times a day. 50 kali sehari semalam. Nabi terima aja itu. The prophet, okay, accept. Waktu Nabi Muhammad turun, he met Moses. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ini hadis Sahih Muslim, jadi bukan dongeng ini. Bukan dongeng. Ketemu Nabi Musa nanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? What did Allah SWT order you and your followers to do? Jadi Nabi Muhammad menjawab, Allah SWT ordered me and my followers to make praying 50 times a day. And I accept. Nabi Muhammad terima, itu hebatnya Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Musa? Waduh, umat saya. Itu. Perbandingan itu harus dengan orang-orang lain. Kalau membanding, kalau kita sendiri, banding sendiri nggak bisa. Ya kan? Kita harus compare with others. Nabi Musa bilang, waduh, my followers, Allah SWT ordered them to make praying 1 week a day, 7 times, 1 time in 7 days, 1 kali sholat dalam 7 hari, only in Saturday. Mereka nggak mampu, they are not able to do it. Malah jadi monyet. Wah, itu jadi monyet. Umat Nabi Musa itu disuruh hari Sabtu sholat. Jangan cari ikan, mereka itu nelayan cari ikan. Don't search for any fish in the sea. If it is Saturday, you'll just have to pray. Only praying in Saturday. Apa yang terjadi? Mereka malah cari, justru ikan banyaknya hari Sabtu. Nah, itu godaannya itu ya. Godaannya itu yang begitu. Akhirnya umat Nabi Musa mereka cari ikan hari Sabtu, nggak sholat. Diperingati nggak mau, diperingati nggak mau, pulang cari ikan jadi monyet. Allah Subhanahu Wa Taala change them into monkey, became monkey. Dalam Quran ditulis itu, it is written in the Holy Quran, kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kaum monyet yang hina. You'll just have to become monkeys. Pulang jadi monyet. Bayangkanlah baiknya Allah sama kita. Allah SWT, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah kepada setiap orang beriman ini kasih sayang banget. Saya tidak bisa bayangkan kalau hukumnya dibikin sama gitu. Antara umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad dibikin Allah sama. Berapa banyak sudah monyet jalan-jalan. Aduh, disuruh sholat Jumat nggak sholat Jumat. In Friday time you'll just have to pray, and we do not pray. We are busy of doing something. When we are coming back home, we become monkey. Waduh, berapa banyak mobil setir mobil itu monyet. Di Jakarta paling banyak tuh. Ya. Jam sholat masih aja bawa mobil. Ada yang mancing di Cengkareng itu. Dari jam 8 pagi sampai jam 7 sore. Saya kalau lihat itu teringat umat Nabi Musa saya.
Jadi monyet. Untunglah. We'll just have to praise for Allah Subhanahu wa taala. We are not changed become monkey when we do not perform salat. Ini satu kebaikan Allah kepada umat akhir zaman. Allah tahu benar. Padahal salat ini, Bu, Bapak, cuma 5 kali sehari. It is only 5 times a day. It takes only 8 minutes for each salat. Hanya 8 menit setiap salat, 8 menit. Kalau sekali 5 itu only 40 minutes. 8 minutes times 5, we need only 40 minutes per day for salat. Hanya 40 menit. Padahal satu hari satu malam Allah sediakan 24 times 60, it means 1440 minutes. Satu hari satu malam itu 1440 menit. God Almighty only asked us to use 40 minutes to pray for Allah. Kata Allah, udahlah, dari 1440 menit, saya minta 40 menit aja. Sedikit lah itu ya. 40 menit, sedikit. Dari 1440 menit. Sembah saya, semua keperluanmu saya yang kasih, kata Allah. I create you, I give you lives. Saya ciptakan kamu, saya beri kamu nyawa. I give you food, I give you drink, I give you work, I give you wife, son and daughters, and the world stood still because of me. And please you pray for me 5 times a day. Only 8 minutes for one pray, and only 40 minutes per day. Tiba-tiba kita nggak berikan sama Allah. Kira-kira Allah marah nggak ya? Dan 1 kali 1 minggu cuma diminta sholat Jumat 60 menit. Paling lama. Saya rasa enggak ada khotib Jumat khutbah 60 menit, ada nggak? Ditinggal itu pasti khotibnya itu. Saya pikir paling kita khutbah Jumat 30 menit. Diminta 60 menit dari 10.000 menit, hampir itu. 1440 menit kali 7. Itu hampir 10.000 menit. Allah mintalah, marilah kita sholat 60 menit aja. Dari 10.000 menit seminggu. Kita nggak kasih sama Allah, kita nggak berikan. Waduh, bahaya kita. Seperti anak kita lah, kita beri uang 10.000 dolar, kemudian kita minta 60, untuk saya 60. Padahal duit itu duit kita tuh 10.000, minta 60, dia nggak berikan sama kita, kira-kira ibu marah nggak? Allah SWT minta cuma 60 menit seminggu, 40 menit per hari. Kalau sholat diminta sedikit sekali, dari 1440 menit 40 menit. Kalau puasa dari 12 bulan itu Allah hanya minta 1 bulan siang aja. Jadi berarti 1/24. Berapa? 1/24. Kalau puasa itu sehari semalam, kita diminta 1/12. 1 bulan dari 12 bulan. 1/12. Kita hanya diminta siang aja, berarti 1/24. Puasanya 1/24. Sedikit sekali Allah minta. Zakat, waduh, lebih sedikit lagi, 1/40. Allah hanya minta 1/40. 2.5%. 1/40. Setiap tahun pula itu cuman. Mana lebih besar, zakat dengan pajak? Pajak kita bayar, zakat kita bayar, waduh bagaimana? Banyak. Dan pajak itu every time. Singing, pay the tax. Working, pay the tax. Ya enggak? Sleeping in the hotel, pay the tax. Eating in the restaurant, pay the tax. Everything. Allah cuma minta zakat 2. Zakat fitrah for the whole bodies, 1 time per year.
$10. Berapa zakat kita? $15. $15 Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih setahun. When you pay $15 per year, your bodies from head to your toe will be cleaned away by God Almighty for 1 year. Murah apa mahal itu kira-kira? Cheap or expensive? Ibu mau nggak dikasih suaminya $15 untuk membersihkan tubuh ibu setahun? Di situ beli sampo, beli sabun, $15 for 1 year. You clean yourself, $15 for 1 year. Mau nggak? Bisa nggak? Allah bisa. Mana murahan kita dengan manusia, dengan Allah? Kalau teks, kita tiap bergerak tuh kena teks. Kalau Allah enggak, oke, silakan, bebas, you are free to do everything. Everything you do, everything you eat, everything you drink. But after 1 year, you pay zakat, $15 to clean all your body from head to your toe for 1 year. Nah, murahnya Allah Subhanahu wa taala, murah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah betul-betul kasih sayang dengan manusia untuk membersihkan aja. Padahal kalau kita mau membersihkan badan kita ini $15 setahun, airnya berapa setahun? Water. How much you must pay for water? Shampoo. How much you must pay? Soap. How much you must pay soap? Wah, kalau ibu-ibu tambah lagi lipstick, pupurnya ini, teks, apalagi eyeshadow, deodorant. So don't forget to pay your zakat. Secepatnya, as soon as possible. From the first day of Ramadan till the end of the Ramadan. Bayar zakat $15. Itu untuk for your body. 1 year, 1 time, $15. Kalau untuk harta, for your wealth, orang miskin tidak wajib bayar zakat. Orang miskin nggak bayar. Orang kaya wajib bayar. You just have to pay your zakat if you are rich. Sekarang garisnya apa? Tentu ada garis. Who is the rich man? Siapa orang kaya itu? Menteri-menteri kita mungkin masih merasa miskin. Nah, gubernur-gubernur kita mungkin masih merasa miskin. Bupati-bupati kita masih merasa miskin. Mungkin kita masih merasa miskin. Habis waktu. Ya, ukuran kaya dalam Islam sudah ada. Apa itu ukurannya? Kalau ibu bapak punya harta disimpan setahun senilai 82 gram emas. Senilai 82 gram emas, jadi berarti kalau rupiahkan itu 40 juta. Kalau ibu punya uang disimpan di bank atau di rumah 40 juta, setahun nggak diambil-ambil karena ibu punya sumber makanan yang lain. Maka ibu orang kaya, wajib bayar zakat 1/40-nya, sejuta. Demikian aja, nanti kita sambung setelah azan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.